Hello viewers, after a long gap, I am with you, Subhashish Bandyopadhyay, with Micro Teaching English, my channel for the students of different classes. ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমি আবার তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে छात्राएं तुम्हारे लिए आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक वीडियो all that a student should know about 3 questions যে ভিডিওটি আমি করছি সেটার শীর্ষক হচ্ছে all that a student should know about 3 questions এটা কি এটা হচ্ছে লিও টলস্টয় যার পুরো নাম হচ্ছে কাউন্ট লেভ নিকোলোভিচ টলস্টয় তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব রুশ সাহিত্যের জগতে যেখানে তাকে একবার দুবার নয় বেশ কয়েকবার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে ये जो लेख है 3 क्वेश्चंस और कहीं-कहीं ये है द 3 क्वेश्चंस ये सीबीएसई आईसीएसई और जितने कोर्सेस है उसमें समेटा गया तो इसीलिए मेरा ये वीडियो स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है जानना कि इसका लेखक है एक नामी रूस लेखक औपन्यासिक नाम है काउंट लेव निकोलोविच टॉल्स्टॉय द मैग्नम ओपस ऑफ लियो टॉल्स्टॉय as he is popularly known is 2 in number Anna Karenina and War and Peace বিখ্যাত দুই লেখা অ্যান্না ক্যারেনিনা আর ওয়ার অ্যান্ড পিস এই দুইয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন বর্তমান যে গল্পটি এটি হচ্ছে ওয়াই দ্য মেন লিভ অ্যান্ড আদার স্টোরিজ এই মূল অংশ থেকে নেওয়া এখানে আমরা কি দেখছি a Tsar is thinking of 3 questions it occurred to him তিনটি প্রশ্ন এক জারের মনে এসেছে জার মানে হচ্ছে রাশিয়ায় এক শাসক বা রাজা এই অর্থে বাংলায় রাজা ইংলিশে জার TSAR ফেমিনিন হচ্ছে জারিনা খেয়াল রাখতে হচ্ছে তো it once occurred to a certain Tsar 3 questions namely you have to remember TPA T for time P for person, A for action. The first question was, what was the right time for a person? And the second one was, who were the right person to meet and whom to avoid? And the third was, what was the right action to undertake? तीन प्रश्नों जो एक जार या रसिया के राजा के मन में आया था वो टीपीए शब्द से याद रखना चाहिए T फॉर टाइम P फॉर पर्सन A फॉर एक्शन कौन सी समय सबसे बेहतरीन समय कुछ काम शुरू करने के लिए कौन व्यक्ति के साथ पहली दफा साक्षात करना है या रूबरू होना है और किनको छोड़ देना है और तीसरी है कि कौन सी काम पहले करना चाहिए As the story runs, the Tsar asked his counselors about it and many learned men joined their hands in resolving the problem. The Tsar also announced an attractive reward for the person who would answer the questions correctly. For the first one, that is, what was the right time, it was said that the Tsar had to keep a timetable and thereafter strictly adhere to that, but it was countered because some time cannot be known. For that he had to keep a timetable and it cannot be predicted. For the second question, the learned men told the Tsar that sometimes the doctors sometimes the warriors were the most important person, so he should give due importance to him. And for the third, it was said that he should
adhere to the timetable, but certain actions cannot be laid before the councillors. So the Tsar agreed to none and rewarded no one. However, he heard of a wise hermit, and as the hermit did not meet anyone save a common folk, so the Tsar dressed himself as a common person, left his bodyguards behind, and dismounted from the horse and went to meet the hermit on foot. ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে যাচ্ছেন তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে। হারমিট মানে সন্ন্যাসী, one who leads an ascetic life is known as hermit. নির্জনে যিনি ঈশ্বরের তপস্যায় সময় ব্যয়িত করেন তিনি হচ্ছেন সন্ন্যাসী। তার সাথে সাক্ষাৎ করছেন জার। কেন? কারণ তিনি সাধারণ মানুষদের সাথে দেখা করতেন আর সেই কারণে জার নামলেন তার ঘোড়া থেকে, তার দেহরক্ষীদের পিছনে রেখে তিনি পায়ে হেঁটে মিলিত হলেন সেই হারমিটের সাথে। When the Tsar approached the hermit, he was busy in digging the soil. जब जार पहुंचे हर्मिट के सामने तो वो जमीन को लांगल दे रहा था, और इसके कारण he took his spade and had been digging, and as the hermit was weak and frail, so after some time he became exhausted and the Tsar offered his hand for help. Yet the hermit continued. After some time, as the hermit could not continue, he gave his spade and the Tsar started digging the soil. After 2 fields had been dug and the hermit too altered him, suddenly a bearded man came running towards them. जब ये दोनों बहुत ये खुदाई करने की काम कर रहे थे जमीन में, तो एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ के आया उनके पास और हाथ उनका दबा हुआ था पेट पर। His hand had been pressed to his stomach and blood was flowing from it. As the man came towards them, he fainted. যখন এই মানুষটি দাড়িওয়ালা মানুষটি এলো তাদের কাছে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। তো কি হলো, ये जो दाढ़ी वाला आदमी वो तो मूर्छा के गिर पड़ा क्योंकि उनके पेट से खून निकल आ रहा था, और ये बारी से the Tsar had used his handkerchief in bandaging the wound. After undressing the wound, he used his handkerchief and thereafter the towel of the hermit to dress the wound. But as the blood did not stop, he had to rebandage it. After some time, the man came to his senses and wanted to have some water to drink. The Tsar gave him fresh water to drink, and as the sun set behind the trees and it was summer with short night, they took him inside the cottage. दोनों पकड़ के पानी पिलाने के बाद जब ये होश में आया, ये दाढ़ी वाला आदमी ये घर कुटिया के अंदर ले गया और उनको लेटा दिया एक सज्जा पर, और खिड़की के पास थोड़ा सा पीछे रह के ये जार भी तुरंत ही सो गया था। Why? He was unaccustomed to the exhaustion of walking and digging the soil, so he slept rather deep slumber
in the short summer night. The next morning, when the bearded man woke up, he gazed at the Tsar. The Tsar too, when looked at the person, he apologized him. जब ये जार वो दाढ़ी वाला लोग आदमी जब जाग उठा देखा तो उनके ओर जब भी ये झांके तो तुरंत ही वो दाढ़ी वाला क्षमा मांगा. The Tsar said, "I don't know you." But the bearded man told him that though the Tsar did not know him, he knew him quite well. He was the brother of the person whom the Tsar had executed and seized his property. ये दाढ़ी वाला आदमी तुरंत ही बोले कि आप भले ही आपको मुझे ना पहचाने, मैं आपको बखूबी पहचानता हूँ. मैं वो आपके शत्रु का भाई हूँ जिनको आप मृत्युदंड दिए और जिनका संपत्ति आप जब्त कर लिए. लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की कि जिनको ये तब ये दाढ़ी वाला आदमी बोले कि मैं काफी देर इंतजार किया, मैं तब आपको मारने की ठान में मैं पहुंच आया था ये हर्मिट के करीब, और ये जो आपके जो बॉडीगार्ड्स वो मुझे तुरंत पहचाने और मुझे जख्म किया और मैं भाग के आपके पास आ गया. What the bearded man told the Tsar that he had been in waiting for the Tsar to return, and as he had vowed to kill the Tsar, the whole day passed and the Tsar did not return. He came out of the ambush and the bodyguards of the Tsar detected him instantly and wounded him, perhaps with a club. That's why blood has been coming out of the stomach. इसके बाद वो दाढ़ी वाला आदमी क्षमा मांगा, इसके ये कह के कि जिनको मैं मारना चाहा वही मेरा प्राण बचाया. मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपका ये उपकार स्वीकारते हुए मैं आपका कृतदास बनूंगा बाकी जीवन, और मैं अपना बेटा को भी कहूंगा कि वो भी मेरी ही तरह आपका सेवा करे. ये কি বললো যে আমি সেই মানুষ যে মানুষটিকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এবং যার সম্পত্তি আপনি বাজেয়াপ্ত করেছেন. আমি অপেক্ষা করেছিলাম সারাদিন, আপনি যখন ফিরলেন না আমি তখন আপনাকে হত্যার জন্য বেরিয়ে এসেছিলাম. আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনি হারমিটের কাছে আসছেন, তো আপনার দেহরক্ষীরা আমাকে আহত করে এবং আমি দৌড়ে চলে আসি আপনার কাছে. আর দেখুন কেমন সেই আমি যে নাকি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম আর আপনি আমার প্রাণী রক্ষা করলেন. তো কি বললো যে আমি বাকি জীবন আপনার সেবক হয়ে থাকবো এবং আমার ছেলেকেও আমি বলে যাব যে সেও যেন সেবা করে বাকি জীবন. এইবার হলো কি, বেরিয়ে গেলেন জার আবার সেই সাধুর সন্ধানে, এবং পর্চ মানে হচ্ছে গেটের যে আর্চের মতো জায়গাটা সেখানে গিয়ে খোঁজ করলেন যে সাধু কোথায়. শেষবারের মতো তিনি জিজ্ঞেস করবেন. আগে দুবার জিজ্ঞেস করেছেন, উত্তর দেননি সাধু কোনো. He simply spat on his palm and began to dig, resume his digging the soil. দেখা গেল যে এইবার পর্চের কাছে এসে হারমিটকে দেখা গেল আগের দিন যে জমিটা খুঁড়েছেন সেখানে তিনি বীজ বপন করছেন. The two beds which he had dug the day before, he had started showing the seeds. The Tsar for the last time asked him the three questions, addressing him rather politely. Then at last the wise hermit told him that he had already been answered. অবশেষে হারমিট বললেন যে আপনি তো উত্তর পেয়ে গেছেন. তখন এই
জার অবাক হলেন, কি ব্যাপার, কিভাবে? তখন দুই ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দিলেন। প্রথম ক্ষেত্রটি হারমিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। টিপিএ যদি ছাত্রছাত্রীদের মনে থাকে, তখন টাইমটা ছিল সেই টাইমটা যেটা তিনি হারমিটের সাথে কাটিয়েছেন। উত্তরটা কেন? কারণ উনি যদি না কাটিয়ে চলে যেতেন, তখন ওই দাড়িওয়ালা মানুষটি তাকে হত্যা করতে হয়তো বা জখম করত। So the most important time was when the Tsar had passed his time with the hermit. And for the second question, at the time the hermit was the most important person. And for the third question, helping him was the most important action for the Tsar. এটা গেল প্রথম ক্ষেত্রে, হারমিটের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য। আরো একভাবে তিনি ওই তিনটি কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়েছেন ওই দাড়িওয়ালা মানুষটির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হয়। এখানে টিপিএ প্রথম টাইমটা কি? দ্য টাইম হোয়েন দ্য জার along with the hermit dressed him and nursed him properly. At that time, the nursing was the most important time that he had passed. And the bearded man was the most important person for the Tsar. Or else, if he had gone without making a friendship with that bearded man, he would have been killed and repented for not having peace with him. And the most important action was helping the bearded man. In this way, Leo Tolstoy concludes that it is now, that is the present moment, which is most important time for everyone. The person who is before us are the most important person, and the action in hand which is presently required is the most important action. দেখো ছাত্রছাত্রীরা, এই যে গল্পটি, এটা কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্বে পরিপূর্ণ। As the stories of Leo Tolstoy are replete with a style which is common with the parables, here too we have something like that. It is too filled with the milk of human kindness, gratitude, love, and sympathy. Here, the Tsar, who is the representative of every man, is kind-hearted, and all these we can find in the story. Students, you should ask me if you find any difficulty in this story. I will help you with short questions, MCQ and broad question if you require my help. Thank you for a patient hearing. You should go through different books and find out the MCQs and answer yourself. And if you find difficulty, do ask me. Thank you for spending your valuable time. And you must have liked a little, and if you really liked, do share with someone and subscribe. Thank you all. Have a nice day.